السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ کیا خوب بات کہی ہے کسی نے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے چلو. تو جناب ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جا رہا ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں. الگ الگ شعبے میں، الگ الگ فیلڈ میں لوگ ہر وقت اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کے حوالے سے وہ آگے تک لوگوں تک پہنچائیں. سو میرے ساتھ اس وقت داؤد گلوبل فاؤنڈیشن سے ان کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں، اسٹیبلش ان 2010. خاص طور سے جو یہ کام کر رہے ہیں ڈی جی ایف نون ایز لیڈر ان پاکستان ریگارڈس وومن انٹرپرینیورشپ اینڈ گرلز ایجوکیشن، جس کی بے انتہا ضرورت ہے ہمارے ملک میں. میرے ساتھ گیسٹ بھی ہیں تارا عذرا داؤد، پریزیڈنٹ ہیں ڈی جی ایف کی لیڈیز فنڈ، اور میرے ساتھ یہاں پہ نعمان شاکر صاحب ہیں جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں ڈی جی ایف کے. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم آن دا شو. عذرا جی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، تھوڑی سی اردو کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ چکے ہیں ویڈیو کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. سو سب سے پہلے تو میرا تارا جی آپ سے یہ سوال ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین، کہ کمیونیکیشن کا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا آپ کو. ٹرو. آستے آستے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا. تھوڑا تھوڑا. سو کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے شاکر صاحب؟ آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسکلی ہم پوری ٹیم جو ہے بیسکلی میڈم کی ڈائریکشن پہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میڈم اپنا ویژن ہمیں شیئر کر دیتی ہیں تو ہم اس کو پھر ایسے ہی جو ہے اکارڈنگلی پلان کر رہے ہوتے ہیں. اور جو نا میڈم اپنا جو ان کی لیڈرشپ اسکلز ہیں ماشاء اللہ سے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہیں ویڈیو کے اندر. اور ہم ان کو مطلب کہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. جو یہ لینگویج ہوتی ہے بیسکلی یہ دل کی لینگویج ہوتی ہے، ہارٹ ہوتی ہے. تو یہ ہارٹ میڈم کے ایکسپریشن جو ہیں وہ فیس پہ آتے ہیں اور وہ لوگوں کو پتہ لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، احساس جو ہے وہ سارا کچھ کہہ جاتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بٹ سیریسلی کیا ایسی چیز جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ اسپیشلی فوکس آن وومن انٹرپرینیورشپ، ان کی ایجوکیشن، جس پہ آپ نے کہا کہ نو آئی اونلی وانٹ ٹو ورک فار ویمن ان پاکستان. سو واٹ واز دا انسپریشن؟ So Hamara Foundation is founded in memory of Benazir Bhutto. Okay. So when she passed, we then held the first ever awards for women in Pakistan history, the first Ladies Fund Awards, which is March 8, 2008. Sub in memory of Benazir Bhutto, who'd been my mentor, and I'd won her international fellowship at Harvard Law School. Wow. And so we held awards for women, and then it began. And then incubation center for women, women entrepreneurship training, girl education. But we do trainings also for youth, boys and girls. We have our Ladies Fund entrepreneurship conferences, always were boys and girls youth. So it's we do for youth as well, and for wheelchairs for anyone in need, food rations for anyone in need. Only the girl education is Torah specialized for girls. A little. And entrepreneurship پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ان ایڈیشن آئی بلیو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میڈم نے بیسکلی جو ہے بورڈس کے اندر ڈفرینٹ بورڈس کے اندر ریپرزنٹیشن کی. تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو فیمیل کا انکریجمنٹ تھا وہ وومن بورڈس کے اندر وہ انہوں نے جو انکریج کیا. وومن بورڈ کے اندر پہلے جو نا فیمیل بورڈس میں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ مطلب کہ ان کی وجہ سے، ان کی ایفرٹس کی وجہ سے وہ جو نا ہائی لائٹ ہوا. اور میرے خیال سے اسکل ڈیولپمنٹ، اور ہماری جو خواتین ہیں نو ڈاؤٹ وہ بہت زیادہ چیلنجنگ فیزز پہ رہتی ہیں اور وہ بہت ہارڈ ورکر ہوتی ہیں، اسکلس فل ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. آئی بلیو دیٹ اپارچونیٹی کسی پلیٹ فارم کے تھرو ملتی ہے. شاید ابھی زیادہ تر کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں؟ کراچی؟ ہم نے ابھی تک جو ہے انٹیریئر سندھ کے 27 ڈسٹرکٹ کو کور کیا ہے. اچھا جی الحمد للہ. اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر ہم ڈفرینٹ جو ہے نا عمر گوٹ اور جو ہے تنیسر ٹاؤن اور ڈفرینٹ چنیسر ٹاؤن، ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، پنجاب کالونی، ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ہم جا چکے ہیں کراچی کے اندر. اور اورنگی ٹاؤن کو بھی ہم نے اس پہ فوکس کیا ہے. لیکن جو ہے نا ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا جو مطلب کہ جو یہ کہہ لیں کہ جو اسکیل ہے وہ ہمارا اسکیل صرف سندھ تک نہیں ہے محدود. ہم اس کو اکراس پاکستان لے کے جا رہے ہیں. جیسے کاروان بڑھتا جائے گا ویسے ویسے. So we were just in Peshawar, distributing wheelchairs, educating girls, and working with orphanages. So, and then we've done already Lahore and Islamabad. And next, inshallah, in the summer, for the first time, we'll go to Swat and Kalash and so forth. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور obviously جب when you're talking about girls and women empowerment, so ایجوکیشن پہ خاص طور سے اگر میں بات کروں
So, do you see some kind of hurdles and problems when you talk to, parents? No, it's not talking to parents, but there are hurdles. For example, in Karachi, 70% of honor rolls are now girls. So obviously, girls are thriving. But in Swat, we're the charity that found Malala's two friends, Shazia and Kanat, and brought them after 9 months of being forgotten. They came to Karachi with their families. We gave them funding for their education. That's how Educator Girls started. And then the President, Prime Minister honored them, gave them funding, and then Prime Minister Gordon Brown in the UK. Why this is significant is we're now paying for the education of one of Kanat's sister and cousins. And the school there, in June was it, had, or was it September, had a shooting. A security guard killed one girl, injured another, just 2023. And so one of the dreams I have is to build a girls' school in Swat that's completely safe. So it's not just the parents that you're talking about or culture or so forth, because the laws of Pakistan are for girl and boy education. Yeah. The issue is other factors. And in rural areas, there's little funding, so sometimes one school is made. And if that school is segregated, it's a boys' school. So the girls don't have a school to go to. Yeah. It's not that the parents mind. This is what I want to ask, because I know in certain rural areas they have some kind of mindset. They don't want कि बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल जाएं, बच्चियाँ स्कूल्स में पढ़ें. I know a lot of happened in Swat, but अल्लाह का शुक्र है अब उस इलाके में भी बहुत सारी बेहतरी आई है. अल्लाह का शुक्र है. वहाँ पे मैंने अभी I recently visited, तो मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे they are going to school और बच्चियाँ, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि चलो ये एक सिस्टम यहाँ शुरू हो गया है. बट ये वाकई बहुत इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू गाइस. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा, ये चैलेंज है, ये बेसिकली मिल के कोलेब्रेशन के साथ, एफर्ट्स के साथ होता है. और हमें बेसिकली जो है वो उम्मीद है लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, कि वो बढ़ चढ़ के जो है लोगों को जो है ना सपोर्ट करें, दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन को सपोर्ट करें. बिकॉज आई बिलीव कि ये किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंप्लीट नहीं हो सकती ये जर्नी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो आई बिलीव कि जो है ना इसमें हम सब से मिल के साथ जो है इसमें अपना हिस्सा डालें. और हम चूँकि वो चला भी रहे हैं आप लोगों का अपने क्या कहते हैं बैंक डिटेल्स और सारा कुछ. एब्सोल्युटली. तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तो आपको ऑब्वियसली भेज सकते हैं. जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी उनके लिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनके लिए भी हमारा एक सब चला दें. हमारे पास जो है इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न का एक बाकायदा सर्टिफिकेशन है जो है वो हमें बाय लॉ अलाउ किया गया है कि हम जो है बाहर से भी डोनर से भी मतलब कि पेमेंट ले सकते हैं. तो वो हमारी इसी ब्रांच के उसमें बैंक में आएगी, डिटेल आएगी, और वो हमसे फॉर्म्स की डिटेल लेंगे, वो हम उनको थ्रू कर देंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल. तो वेरी इजी प्रोसेस. बिल्कुल. मैं अभी ब्रेक से पहले यही कह रहा था कि हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन आई थिंक हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें, सपोर्ट करें. आई थिंक दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. एनी मैसेज टू द व्यूअर्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग यू लाइक टू से? So there is a camera. So we want to say that think of us for zakat. Hamara specialize in both zakat, sadqa, and khairat. And remember that if you give your zakat, we treat it as a manat, and all the Islamic principles of zakat are met, not only in our donation, but by the recipient. The recipient is zakat qualifying and zakat accepting. Dono. So it's very, very important. It's respected. Even when we do food rations, we have separate funds for each. So we never turn a needy person down, but we take it from different pools of fund. So please आगे बढ़ें, सपोर्ट करें. शाकिर भाई आप भी ऐड कर सकते हैं अपनी जी. मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का जो महीना है वो बाबरकत महीना है, और आप जो भी इसके अंदर जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं उसका डेफिनेटली वो वैल्यू एडिशन है. और ये जो है ये बेसिकली तिजारत है अल्लाह ताला के साथ. बिल्कुल. तो आप जो भी आप जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो इंशाल्लाह लोगों की फ़लाह के लिए काम किया जाएगा. रमज़ानों में जैसे अफ्तारी के अंदर, सहरी के अंदर हमारे पास इन्फ्लेशन के रेट जो है वो 12% 30% पे पहुँच चुके हैं. तो मतलब कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अच्छी अफ्तारी, अच्छी सहरी करते हैं. इवन तो वो बेहतर अफ्तारी अफोर्ड कर ही नहीं सकते. तो वो बेसिकली हम लोगों की सबकी ज़िम्मेदारी है कि उनके दस्तरखान को सजाएं और उनकी जो ना उनके लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर सकें. बिल्कुल जी. और आप जैसे जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे. अल्लाह तो प्रेज़ फॉर यू. एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आप कहें कि जी
यू नो हमारे इतने स्कूल हो गए हैं और इतना सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक आप लोग 10,000 girls, alhamdulillah. माशाल्लाह 10,000 गर्ल्स. Yes. And for example, we're paying for the entire zakat of 106 all qualifying zakat qualifying girls at Baybooth Clifton. So we pay for that, plus we do trainings, vocational trainings for jobs. We have regular educated girl and zakat. And so, and across, and we've done also the burn victims. All the burn victims recommended from Smile Again Foundation, we're paying for their vocational training ग्रेट for ग्रेट. jobs. सो मुसरत आपा के साथ भी Yes, yes. आप कर In रही हैं. beauty, makeup, jewelry, and cooking. वेरी गुड. आई थिंक ये कोलैबोरेशंस इस टाइम पे बड़ी ज़रूरी हैं, बिकॉज इन कोलैबोरेशन से एक दूसरे का भी फ़ायदा हो जाता है. बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हाशिर भाई.